الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آگے بڑھنے سے پہلے میں تمام تر ان ڈاکٹرز کا اور پیرامیڈک سٹاف کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اور انہیں سلام پیش کرنا چاہتا ہوں جو ہمارے ملک کے اندر اس وبائی مرض کے خلاف جد و جہد کر رہے ہیں۔ اس کے بعد میں ان تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اپنے ٹیچرز کا شکریہ ادا کرنا جنہوں نے مجھے اس بات کا حوصلہ دیا کہ میں اپنے ایجوکیشن کے سبجیکٹ کے اندر لیکچرز ڈیلیور کرنا شروع کروں۔ خاص طور پر میں اپنے ٹیچر ڈاکٹر سید اسد عباس رضوی صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے حوصلہ دیا، مجھے انکریج کیا، جس کی وجہ سے میں اس قابل ہوا کہ میں آج ایجوکیشن سبجیکٹ کے متعلق میں اپنا یہ کام شروع کرنے جا رہا ہوں۔ تو ایک دو دن کے وقفے کے بعد آج ہم سب سے پہلے جس ٹاپک کے اوپر بات کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ بیسک کنسیپٹس ہیں ایجوکیشن اور لرننگ کے۔ میں سمجھتا ہوں بینگ اے اسٹوڈنٹ آف ایجوکیشن یہ بہت ضروری ہے کہ ہم ایجوکیشن کے مختلف ٹاپکس کو پڑھنے سے پہلے بنیادی طور پر ہم ایجوکیشن کے تصور کو سمجھیں اور اس کے ساتھ جو منسلک تصور لرننگ کا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس ویڈیو کے بعد میں آپ سے یہ شیئر کرتا چلوں کہ آپ اس قابل بن جائیں گے کہ آپ ایجوکیشن کے کنسیپٹ کو اچھی طرح بیان کر سکیں، اسے سمجھ سکیں، اس کے ساتھ ساتھ لرننگ کے کنسیپٹ کو بیان کر سکیں، اس کی سمجھ بوجھ پیدا کر سکیں، اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف جو ڈائمینشنز آف ایجوکیشن ہیں، موڈز آف ایجوکیشن ہیں اور لرننگ کے موڈز ہیں ان کو سمجھ سکیں۔ پھر ہم یہ سمجھنے کی کوشش بھی ساتھ کریں گے کہ لرننگ کا عمل کیسے وقوع پذیر ہوتا ہے، ہاؤ ڈز دا لرننگ پروسیس اکر، therefore we will proceed according to different slides developed with regards to the education and learning. Now, usually we say about learning, about the concept of learning, that education means a transfer of knowledge, skills, values, and attitudes from one generation to the next generation. To understand the concept of education, beginning with the word education, it is a composition of two Latin words, educer and educare. Educer means to bring out, باہر لانا، کسی چیز کو باہر لانا. Where the word educare means to bring up, to develop. It is used for growth. Then we can say that ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایجوکیشن کا لفظ کے اندر جو دو لفظ موجود ہیں لاطینی زبان کے، ان دونوں کو ملا کر ہم ایجوکیشن کے لفظ کو کس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ ایجوکیشن انسان کے اندر کی صلاحیتوں کو باہر لا کر ان کی نشو و نما کرنے کا نام ہے۔ جب ہم اس لفظ کے میننگز کو سمجھ لیتے ہیں تو اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایجوکیشن کی پراپر ڈیفینیشنز کس طرح کی گئی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایجوکیشن کی ڈیفینیشنز کو ہم بنیادی طور پر دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، ون ود فوکس آن پرسنالٹی اینڈ دا سیکنڈ ود فوکس آن سوسائٹی. Who focused on the concept of education with respect to the personality, then the overall concept of education is within the context of an individual or a person, and it focuses on the development of abilities and personality of an individual.
What is included in the abilities of an individual? These are these are basically physical abilities, cognitive abilities, social abilities, spiritual and emotional abilities. When these abilities are developed, a personality develops. Then a personality develops, and we we try to understand the concept of education. The second one, that focus, the definition of education that focuses on society, then the definition of education may be defined as the development and organization of a society, development and organization of a society. And we can say that in this concept, the these concepts are included: that conservation, transfer and development of knowledge, skills, norms and values from one generation to the next generation. तो इस तरह जब हम ये देखते हैं कि जब हम इंडिविजुअल को फोकस करते हैं तो बहुत सारे मुफक्किरीन तालीम हमें इस बात की निशानदेही करते हुए नजर आते हैं। उनकी बातों से हमें ये लगता है कि एजुकेशन एक ऐसा अमल है जो इंसान की ज़ाती शख्सियत को पाया तकमील तक पहुंचाने का नाम है। जबकि जब हम सोसाइटी के अंदाज से एजुकेशन की डेफिनेशन करने की कोशिश करते हैं तो उस वक्त हमें ये नज़र आता है, मुख्तलिफ मुफक्किरीन तालीम की दी गई तारीफों के मुताबिक हमें ये नज़र आता है कि एजुकेशन एक ऐसा प्रोसेस है, एजुकेशन एक ऐसा कंटिन्यूइंग प्रोसेस है कि जिसकी बुनियाद पर एक माशरे की तंजीम और तामीर मुमकिन होती है। लेकिन इस बात को हमने मद्देनजर रखना है कि मुआशरा किस से मिलकर बनता है? फर्द, इंडिविजुअल, वो मुआशरे की बुनियादी इकाई है। तो फिर भी हमें इस बात के ऊपर जाना पड़ता है कि जब हम इंडिविजुअल को ट्रेन करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, उसकी सलाहियतों की नशोनुमा करते हैं, तो उसी के साथ ही सोसाइटल डेवलपमेंट भी मुंसलिक है। उसके बाद हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज़ द कंसेप्ट ऑफ लर्निंग। इस जहाँ पर मैं एक बात ज़रूर करता चलूँ कि मुख्तलिफ तालिब इल्म जो होते हैं वो जब ख़ास तौर पर इम्तिहान देने की कोशिश करते हैं, इम्तिहान देते हैं, पेपर के अंदर वो लिखते हैं, तो वो लर्निंग और एजुकेशन के कंसेप्ट को आपस में गड़बड़ कर देते हैं। क्योंकि उर्दू के अंदर लर्निंग के लिए एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, हम उसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं ताल्लुम, जिसके बुनियादी तौर पर मानी सीखना के हैं, जबकि एजुकेशन के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है तालीम। लेकिन बच्चे आम तौर पर, स्टूडेंट्स जो हैं, वो इन दोनों के कंसेप्ट को समझने की कोशिश नहीं करते, वो इनको आपस में गड़बड़ कर देते हैं। इनको समझने के लिए, इनके दरमियान फ़र्क को समझने के लिए आप इस बात को मद्देनज़र रखें कि लर्निंग इज़ एन एलिमेंट ऑफ द एजुकेशनल प्रोसेस। लर्निंग एक अंसर है तालीमी अमल का। जैसा कि हम ये कह सकते हैं स्टूडेंट एक अंसर है एजुकेशन का, टीचर एक अंसर है एजुकेशन का, मेथडोलॉजी, तरीका है तदरीस, ये एक अंसर है, कंटेंट एक अंसर है। इसी से लर्निंग भी एक अंसर है एजुकेशनल प्रोसेस का। व्हाट इज लर्निंग? हाउ वी डिफाइन द कंसेप्ट ऑफ लर्निंग? बेसिकली द कंसेप्ट ऑफ लर्निंग इंक्लूड change in behavior, but on what basis? There are different aspects due to which the learning process occurs: through knowledge, through experiences, through activities and training. It is a constant change in behavior in an individual's character. फर्द के किरदार में मुस्तकिल तौर पर रूनुमा होने वाली तब्दीली को हम लर्निंग का नाम देते हैं। Now we will discuss about the modes of education and learning. How can we learn? Or we can also say that what are the modes of education? What are the different modes of education? आसान ज़बान में आप इस तरह भी समझ सकते हैं कि फर्द सोसाइटी के अंदर किन किन तरीकों से तालीम हासिल कर सकता है।
we say that there are normally three modes of education. The first one is formal mode of education. It is formal education. یہ کون سا طریقہ ہے تعلیم حاصل کرنے کا؟ یہ وہ طریقہ ہے جس کے اندر آپ مکمل طور پر ایک باقاعدہ ایک ریگولر تعلیمی ادارے کے اندر جا کر تعلیم حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس میں ہر ایک چیز پورے قاعدے کلیے ضابطے کے تحت وقوع پذیر ہوتی ہے۔ جیسا کہ آپ صبح سویرے اسکول جاتے ہیں، وہاں پر ٹیچرز مقرر ہیں، وہاں پر آپ کے لیے کریکولم مقرر ہے، کنٹینٹ مقرر ہے، آپ کا ٹائم ٹیبل مقرر ہوتا ہے، آپ اس پورے ریگولرائز طریقے سے کچھ اوقات گزار کر آپ تعلیم حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دس موڈ آف ایجوکیشن از کالڈ formal mode of education or formal education. The second one mode is called informal education. It is opposite to the formal mode of education. How can we learn in the informal mode of education? اس موڈ آف ایجوکیشن کے اندر آپ اس کے اپوزٹ کنسپٹ کو اگر ذہن میں لائیں تو آپ سمجھ آ جائے گی کہ اس فارمل موڈ کے اندر ہر ایک چیز مقرر قاعدے کلیے اور ضابطے کے تحت وقوع پذیر ہو رہی ہوتی ہے، جبکہ اس میں کچھ بھی مقرر نہیں ہوتا، گو کہ ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں۔ جیسا کہ آپ گھر کے اندر موجود ہوتے ہیں تو آپ کے گھر کے اندر آپ کے اساتذہ کا کردار آپ کے بڑے بھائی، آپ کے والدین ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے جب آپ معاشرے کے اندر جاتے ہیں، آپ مسجد جاتے ہیں، آپ کسی بھی پبلک پلیس کے اوپر جاتے ہیں، آپ اپنے روزمرہ زندگی کے معمولات کے اندر انوالو ہوتے ہیں، آپ دکان کے اوپر جاتے ہیں اور وہاں سے آپ کی لرننگ مستقل طور پر ہو رہی ہوتی ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں انفارمل موڈ آف ایجوکیشن۔ اس میں کوئی چیز مقرر نہیں ہوتی۔ آپ سوسائٹی کے اندر آپ ٹیلی ویژن کے ذریعے سے لوگوں سے معلومات حاصل کرتے ہیں، آپ مختلف تجربات کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے، آپ اپنی زندگی کی ایکٹیویٹیز کے اندر مصروف ہوتے ہیں اور وہیں سے آپ مختلف چیزیں سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اور ہم یہ کہتے ہیں کہ جب یہ فارمل موڈ آف ایجوکیشن موجود نہیں تھا تو اس وقت ہم یہ کہتے ہیں کہ انفارمل سسٹم آف ایجوکیشن موجود تھا، جس کی بنیاد پر نارمز، ویلیوز آف دا سوسائٹی، نالج، مہارتیں، سکلز وہ ایک نسل سے دوسری نسل کی جانب منتقل ہو رہی تھی۔ Then the third one is called non-formal mode of education. It includes both the characteristics of formal mode of education as well as informal mode of education. ہم اس سے متعلق یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ طریقہ تعلیم ہے جو بعض اعتبار سے تو فارمل ایجوکیشن کی خصوصیات کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہوتا ہے، جبکہ کچھ خصوصیات اس کی ایسی ہوتی ہیں جن سے ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ تو انفارمل موڈ آف ایجوکیشن کی سطح پہ موجود ہے اور انفارمل موڈ آف ایجوکیشن کے ذریعے سے لوگوں کو تعلیم دی جا رہی ہے۔ اس کی ایک بہترین مثال جو ہے وہ ڈسٹینس ایجوکیشن کی دی جاتی ہے، جیسا کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے تحت مختلف پروگرامز، تعلیمی پروگرامز جو ہیں وہ ہمارے ملک کے اندر جاری ہیں، اور جو لوگ کسی نہ کسی وجہ سے اپنی تعلیم کو جاری نہیں رکھ سکتے اور وہ گھروں کے اندر موجود ہیں، اپنے کاروبار کے اندر مصروف ہیں اور وہ اپنی تعلیمی صلاحیت کے اندر اور اپنی مہارتوں کے اندر اضافہ کرنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے یہ موڈ موجود ہوتا ہے کہ وہ گھر پر بھی رہ سکتے ہیں، اپنا کاروبار بھی سر انجام دے سکتے ہیں، کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ وہ تعلیم کے عمل کو بھی جاری رکھ سکتے ہیں۔ یہ اس کنسپٹ کے اوپر ہوتا ہے کہ ایجوکیشن از اے لائف کنٹینیوئنگ پروسیس۔ ناؤ وی ول پروسیڈ فردر فار دا ڈومینز آف لرننگ۔ وٹ آر دا ڈفرنٹ اسپیکٹس آف لرننگ؟ ہم کس سطح پہ جا کر ہمارے کردار کے اندر تبدیلی رونما ہوتی ہے؟ تو اس کے لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ 3 سطح پہ ہمارے کردار کے اندر تبدیلی رونما ہوتی ہے، جن کو ہم دیتے ہیں
सबसे पहले सबसे पहले सबसे पहले कॉग्निटिव डोमेन के अंदर आते हैं, नंबर 2 पे हम इफेक्टिव डोमेन के अंदर आते हैं, नंबर 3 पे साइकोमोटर डोमेन के अंदर आते हैं. दीज आर दी लर्निंग डोमेन्स. लर्निंग डोमेन. व्हाट इज कॉग्निटिव डोमेन? जब आप जहनी अमल के जरिए से कुछ मालूमात आप रिसीव करते हैं, उन्हें प्रोसेस करते हैं और वो आपकी मालूमात का हिस्सा बन जाता है, आपकी यादाश्त उसके अंदर अपना किरदार अदा करती है और उसकी बुनियाद पर ज़रूरत आने पर आप वो मालूमात इस्तेमाल करके आप अपने लिए एक रहनुमाई का अवसर हासिल कर सकते हैं, तो उसको हम कहते हैं कॉग्निटिव डोमेन ऑफ लर्निंग. द सेकंड वन इज इफेक्टिव डोमेन ऑफ लर्निंग. जब आपने कोई चीज़ हासिल कर ली, उसके मुतालिक मालूमात हासिल कर ली, नॉलेज हासिल कर लिया और उसके साथ साथ आपने कोई चीज़ सीख ली और अगर आपको उससे मिलती जुलती किसी सूरत हाल के साथ वास्ता पड़ता है और इसमें आप उसी के मुताबिक जो कुछ सीखा गया है आप अपना रवैया ज़ाहिर करते हैं, तो हम ये कहते हैं दिस टाइप ऑफ डोमेन ऑफ लर्निंग इज कॉल्ड इफेक्टिव डोमेन ऑफ लर्निंग. इसकी मिसाल हम इस तरीके से समझ सकते हैं, मसलन अगर आपने हमदर्दी से मुताल्लिक बच्चों को सबक पढ़ाया, तामुन से मुताल्लिक बच्चों को सबक पढ़ाया और फिर किसी जगह पर ऐसा मौका पेश आया कि वहाँ पर उनके तामुन से किसी की जान बचाई जा सकती है या किसी की हमदर्दी, किसी के साथ तामुन किया जा सकता है, या जैसा कि आजकल 19 के अंदर लॉकडाउन का माहौल है और लोग घरों के अंदर बैठे हुए हैं और कुछ गरीब लोग भी हैं जिनके पास राशन खाने पीने की चीज़ों की किल्लत है, तो उसके लिए ये इफेक्टिव डोमेन जो है वो अपना किरदार अदा करती है. हमारे अंदर एक एहसास डेवलप होता है और हमें ये पता होता है कि किसी की मदद करने की क्या वैल्यू है, तो इस एतबार से हम इस डोमेन ऑफ लर्निंग इफेक्टिव डोमेन. साइकोमोटर डोमेन ऑफ लर्निंग टोटली बिलोंग्स टू यूर स्किल्स. आपकी महारतों के साथ इसका ताल्लुक होता है कि आप एक काम से मुतल्लिक इल्म हासिल कर लेते हैं, आप उससे मुतल्लिक जानते हैं, लेकिन जब तक आप उससे मुतल्लिक अमली तरीके से कुछ कर नहीं सकते, इसका मतलब ये होता है, हम ये कहते हैं कि साइकोमोटर डेवलपमेंट उसकी कमज़ोर है, जिसकी बुनियाद पर वो आप उस काम को अमली तरीके से सर अंजाम देने के काबिल नहीं बन सका. इस बुनियाद पर ये साइकोमोटर डोमेन कहलाती है साइकोमोटर डोमेन. इसमें जैसा कि इसकी मिसाल हम इस तरह दे सकते हैं, जैसा कि इंग्लिश लैंग्वेज आप पढ़ रहे हैं, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर डिफरेंट कॉम्पिटेंसीज एंड स्किल्स के साथ आपका वास्ता पड़ता है, मसलन रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग स्किल्स. ये ज़रूरी हैं एक लैंग्वेज स्टूडेंट के लिए कि वो उनको सीखे. जब वो एक लेवल की क्लास मुकम्मल कर लेता है और जो ऑब्जेक्टिव उससे मुतल्लिक मुकर्रर किए गए थे कि आया कि वो इस लेवल तक स्पीकिंग स्किल्स के अंदर उसने महारत हासिल की है या नहीं की, उसने राइटिंग स्किल्स के अंदर महारत हासिल की है या नहीं की, उसने रीडिंग स्किल्स के अंदर महारत हासिल की है या नहीं की, तो उससे मुतल्लिक फिर हम ये फैसला करते हैं कि जो कुछ उसने सीखा उसे अमली तरीके से भी वो परफॉर्म करने के काबिल हो गया है. देन वी विल प्रोसीड फर्दर about the methods of learning. What are different methods of learning? असल में ये मेथड्स ऑफ लर्निंग का ताल्लुक मुख्तलिफ थ्योरीज के ऊपर है. मुख्तलिफ जो एजुकेशनिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, जिन्होंने लर्निंग प्रोसेस के ऊपर काम किया, तजर्बात किए, उनसे मुताल्लिक एक ख़ास नुक्ता नज़र डेवलप किया. उस नुक्ता नज़र को सामने रखकर जब हम अमली तरीके से इस लर्निंग प्रोसेस को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, देन we are concerned with the methods of learning. These are four methods. There are four methods of learning that
can be named as the learning by trial and error. The second one is learning by conditioning. The third one is learning by imitation. The fourth is of learning by insight. मुख्तसर तौर पर मैं इनसे मुतल्लिक आपके सामने एक छोटा सा तारुफ पेश कर दूंगा। इसके बाद इनके मुतालिक एक पूरी वीडियो लेक्चर जो है वो इसके ऊपर बनाई जाएगी। इनको इब्तदाई तौर पर समझने के लिए आप, जैसा कि इनके नाम से भी ज़ाहिर है, लर्निंग बाई ट्रायल एंड एरर से क्या मुराद होगा? लर्निंग बाई ट्रायल एंड एरर से मुराद ये है कि जब आप बार बार मुख्तलिफ तजर्बात से गुजरते हैं, मुख्तलिफ गलतियां करते हैं और फिर उन गलतियों के ऊपर काबू पाने की कोशिश करते हैं, उसके बाद आप उस स्किल, उस महारत को बेहतर अंदाज से परफॉर्म करने के काबिल बन जाते हैं, then this type of learning is called learning by trial and error. इसकी मिसाल हम यूं दे सकते हैं कि एक बच्चे को जब आप चाय के कप में पानी देने की कोशिश करते हैं तो वो पीने से इनकार करता है। उसकी वजह, उसका ये तजर्बा हो चुका होता है कि उसने चाय के कप में जब चाय गर्म हालत में मौजूद थी उसको लगाया, उससे ये गलती सरजद हो गई, अब वो उससे बचने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जब बार बार आप ये तजर्बा दोहराने की कोशिश करेंगे और उसका ये तजर्बा पुख्ता हो जाएगा तो फिर आप उसे ये पानी जब देंगे तो वो पानी लेकर उससे कोशिश भी कर सकता है। लर्निंग बाय कंडीशनिंग, जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, शर्त की बुनियाद पर किसी चीज़ को किसी चीज़ के साथ जोड़ देना। जोड़ के, जैसा कि हम इब्तदाई तालीम के अंदर ये कोशिश करते हैं कि बच्चों को किसी भी चीज़ का तस्वुर देते हैं तो उसके साथ उस चीज़ की तस्वीर भी साथ लगा देते हैं। क्यों? वजह उसकी ये है कि उसकी एसोसिएशन होती है बच्चे के साबका तजर्बात की बुनियाद पर। और इसमें जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा अहमियत होती है वो रीइंफोर्समेंट की होती है। एक तो कि किसी भी अमल के बजा लाने की बुनियाद पर आपको उसका रिजल्ट कैसा मिलता है, और इस तरह मुख्तलिफ चीज़ों को वो जोड़ कर जो है उससे मुतल्लिक सीखने की कोशिश करता है। मसलन ये बुनियादी तौर पर रूसी साइंसदान पावलोव के तजर्बे की बुनियाद पर ये थ्योरी सामने आई, जिसमें उसने मुख्तसर पर ये तजर्बा किया कि कुत्ते को बार बार खुराक पेश की और उसके साथ वो घंटी भी बजाया करता था, और फिर उसने एक मौका पर यह देखा सिर्फ घंटी बजाई जाती है तो जो लुआब कुत्ते का खुराक को देखकर बहता था वही लुआब घंटी के बजने पर भी उसके मुंह से बाहर आया। इस तरह इसकी बुनियाद पर ये लर्निंग की थ्योरी सामने आई और ये तरीका सामने आया कि जनाब आप किस तरीके से आप लर्निंग को मजबूत बना सकते हैं, और इसी के अंदर ही हम ये कहते हैं कि मुख्तलिफ चीज़ों की एसोसिएशन उसके साथ बनाकर जो पहले से जिन चीज़ों से मुतल्लिक एक तालिब इल्म वाकिफ़ हो चुका है उनकी बुनियाद पर उनको साथ जोड़कर किसी चीज़ को सिखाने की कोशिश की जाती है। उसके बाद लर्निंग बाय इमिटेशन, नकल के ज़रिए से सीखना। इब्तदाई उम्र के अंदर ये अमल बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। वो बड़ों को जो काम करते हुए देखते हैं उस अमल को उसी तरीके से दोहराने की कोशिश करते हैं। इसको हम कहते हैं बज़रिया तकलीद या ताल्लुम बज़रिया नकल। तो इसमें आप ये देखें कि आप अगर डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं बच्चों के सामने, जब आप उन्हें कोई काम सिखाना चाहते हैं तो उससे पहले आप खुद उन्हें इब्तदाई तौर पर वो काम करके दिखाते हैं। वो आपको विद कीन विजन वो ऑब्जर्व करते हैं, और उस ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पर जब आप उनके ज़िम्मे टास्क लगाते हैं कि वो भी इस अमल को उसी तरीके से दोहराने की कोशिश करें, तो फिर वो उस अमल को उस नकल के ज़रिए से दोहराने की कोशिश करते हैं। बार बार दोहराने की बुनियाद पर और अपने काबू पाने की वजह से फिर वो उस अमल को बेहतर अंदाज से करने के काबिल बन जाते हैं। चौथे नंबर पे है, हम इससे मुतल्लिक कहते हैं लर्निंग बाय इंसाइट, बसीरत।
ذہن کو استعمال کرتے ہوئے. بنیادی طور پر اصل میں یہ دو حصوں کے اوپر دو بیسک تھیوریز کے اوپر یہ لرننگ میتھڈز میں بیان کیے جاتے ہیں. ایک تھیوریز جو ہیں ان کا انحصار کاگنیٹیوسٹ کے اوپر ہوتا ہے، کاگنیٹیوسٹ اپروچ کے اوپر، یعنی وہ مفکرین تعلیم یا نفسیات دان جو اس بات کے حامی ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ انسان اپنے ذہنی عمل کی بنیاد پر سیکھتا ہے. اور دوسرے وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں، انسان اپنے ذہنی عمل کی بنیاد پر نہیں سیکھتا، بلکہ کسی بھی کردار کو بار بار سر انجام دینے کی بنیاد پر سیکھتا ہے. تو ان لوگوں کو ہم کہتے ہیں بیہیویئرسٹ، کہ رویے کی بنیاد پر وہ سیکھتے ہیں. تو لرننگ بائی انسائٹ کو ہم مثال کے ذریعے سے بہتر طور پر سمجھ سکتے ہیں. اس کی مثال ہم یہ دے سکتے ہیں کہ جب کسی بھی فرد کو کسی خاص صورتحال میں کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے اور وہ اپنے سابقہ تجربات کو سامنے رکھ کر اس صورتحال سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے یا پھر اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کے لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ the learning is being occurred through the process of insight. اور اس کے لیے ہم پرابلم سالونگ کے میتھڈ کو بھی یوز کرتے ہیں. جب ہم بچوں کو پرابلم سالونگ کے طریقہ سے پڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، سکھانے کی کوشش کرتے ہیں، دین وی آر کنسرنڈ ود the concept of learning by insight. Thank you very much.